शीघ्र जेलु खलास हो पारती दारा सिंह। बहुचर्चित ग्रामश्रेन हत्या मामलें आजीवन कारादंड भोगुथिबा दारा सिंह दंडादेश कोहल आवेदन उपरे आज सुप्रीम कोर्ट रे होईछि। सुंदर भाव में आज प्रत्येक हिंदू खुशी अछंती। तो ये खुशीर समय सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य सरकार को धन्यवाद दवाई चाहिए जेहेतु यह एक हिंदू समाजर खुशीर कथा, प्रत्येक हिंदूर खुशीर कथा अच्छी। से जेबे बाहर से दिन निश्चिंत भाव में प्रत्येक हिंदू खुशी प्रकट करेंगे। वो हमारा सर शर्म से झुकाने वाला काम है, वो हमारा सर शर्म से झुकाने वाला काम है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने हुए तो ए न्यूज़ टी आगुरी आप शुणी थी पारती दारा सिंह जेल रू मुकुलिबे। ताकर जो वकील अच्छा वकील यही कथा को स्पष्ट करिसेंती जे दारा सिंह जेल रू बाहर। तबे प्रिय बंधुगण यह को लेकिन आमे माने आज वीडियो को आम आरंभ करिबा। किसी विषय को लेकिन आज वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तबे आपण माने जानिचंती विगत 27 वर्ष पूर्व केन्दुझर मनोहरपुर ग्राम रे ऑस्ट्रेलिया रो एक मिशनरी फैमिली आ सेवान आसिकी प्रभुंकर सेवा कार्य से आरंभ करते सुसमाचार प्रचार करने सहित रोगी मानकर सेवा करुले, कुष्टी मानकर जत्न नौले। आ धीरे धीरे लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को सेमाने जानुले। किंतु से ग्रामर जड़े अपराधी मास्टर माइंड जार ना हूँ दारा सिंह से प्लान करिकी किछि लोक मान को नेकी से घटनास्थल रे पहुँचिकी सेटार कौन कला ग्रामस्टेन एवं तांकर 2 पुत्र को जीवंता जाली देला जीप भितर। एटा मध्य आपण जानिचंती जहाँकि पूरा दुनिया रे चहल सृष्टि करितला। एवं प्रथमे दारा सिंह को फांसी दंड तो होता किंतु परवर्ती मुहूर्त रे ताकू आजीवन कारादंड 10 रे दंडित करा जायतला। एवं अनेक भावुथिले दारा सिंह बाहरिबो कि नहीं बाहरिबो कि नहीं। किंतु जदि आपण मो विषय पचारती मु जानी जेबे बीजेपी सरकार आमर ओडिशा को आसीबो तेबे सही समय दारा सिंह निहाती बाहरिबो। मु कहीं कथा कहूँ कारण वर्तमान जो मुख्यमंत्री जे मुख्यमंत्री असंती मोहन चरण माझी दारा सिंह को जतबले आजीवन कारादंड हला सेतबले बहुत आरएसएस लोक माने से माने अनशन करथिले, धारणार बसिथिले। आ सही समय मोहन चरण माझी आरएसएस रो ट्रेनिंग नौथिले सेतबले को। आ सही समय जो माने धारणार बसिथिले सेमानक मध्यरे मोहन चरण माझी जने थिले, तांका मध्यरे सामिल थिले जे कि दारा सिंह को मुकुलिया पाई से अनशन करथिले बा धारणा देइथिले। जने परिवार को जीवंता जळेकी मारी दिया जाउची किंतु एई कथा को समर्थन करूचंती किछि लोक माने। आ जो माने कि निजको बहुत बड़ धार्मिक लोक माने भावन्ते आ समान कौन करूचंती दारा सिंह को नेकी बा दारा सिंह को परी एमती जते भी अपराधी अछंते से मान को सपोर्ट करबा आरंभ कर दियंते। आ समान को प्रश्न पचारले समान कहते जे आमे मारिचु किसी भूल करिनु, आमे धर्म पाई आमे मारिचु। तबे मोर गोटे प्रश्न, तुम धर्म हिंसा करिया पाई अनुमति दिए कि? मु तो भावुची निश्चिंत भाव में कहीं हिंदू धर्मर जिते भी भगवान मान अच्छा समस्ते हिंसावादी। किए चक्र धरी, किए गदा धरी, किए फारसा धरी, किए त्रिशूल धरी, समस्ते होउछन्ति हिंसावादी।
ଆଉ ଏହିମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସାପ ଛୁଆ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିବ। ଜଣେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିବ। ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସାପ କେବେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି? କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେବେ ପଣସ ଫଳିଛି? କେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ହତ୍ୟା କରିକି, ହିଂସା କରିକି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ କାମ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ହିଂସା କରିବା ଏକ ଧର୍ମ କାମ ଅଟେ, ତେବେ ଆମର ଭାରତ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ନାହିଁ? ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଅହିଂସା ନୀତିରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ଯେ ଅହିଂସା, ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ଏହି ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହିଂସାବାଦୀମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲ ବାଲପାଲ, ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହିଂସା କରିକି, ହତ୍ୟା କରିକି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବୁ, ତାପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ। ଓଲଟା ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ଅହିଂସା ନୀତି ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ, ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା, ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏମାନେ। ଆଉ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅହିଂସା ନୀତି ସମସ୍ତେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ନିଜେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବି ହିଂସା କର, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ପୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ। ଆଉ ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଲାଗେ ଯେ ହଁ, ସତ କଥା ତ, ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା। ଆମେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଦାରା ସିଂ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା। ଦାରା ସିଂ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା, ଜେଲ୍ ଗଲା। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାରା ସିଂ ଭଳି ମାରିବା କଥା। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରକୁ ମରାଗଲା, 27 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ତୁମେ ଘଟେଇବ, ତେବେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।